fɔ a la mɔgɔw ye fɛn caman faamuya a la sini normalement an kan ka émission spéciale de k'a kan nka yan'o cɛ bi an bɛna a kun tigɛ parce que la bamananw ko n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka taa fifa n'a da ye ni nuji m'a fa daji b'a fa a nisɔndiyalen don bi don belebeleba in kama sunkalo tɛmɛnen surtout ka don yan'an ka don seli fitinin na an ye kɛlɛ dɔw daminɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an tun b'a kɛ arajo la an ma deli ka bɔ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ k'an bɛ kuma ka video kɛ nka an bɛna ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye inshallah kini o y'o dɔgɔ duman ye o ye mun ye Iba ni Sidiki sini sulu bɛna don ninnu ka ɲɛnamaya yɛrɛ la sini k'a fɔ aw ye ninnu ye ɲɔgɔn dɔn cogo di u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di u ye kow daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di ko in nana cogo di fo kana se fo bi ma n bɛna n da bila émission spéciale la sini ka di maliyɛnw ma Iba ni Sidiki bi ko tɛ kabini waati jan fo ka se fo bi ma maa caman ye kuma caman fɔ maliyɛnw an ko ten de ko ni l'impossible n'est pas malien o la sulu ko l'impossible n'est pas sur tous parce que n'i kɛra kumanakɛla ye k'e kɛra animateur ye i bɛ domaine min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye an ka nin domaine ye a ka kan i cɛsiri i kan ka i cɛsiri baara minnu kan ka baara in dilan i kan k'o kɛ o de la an ye mɔgɔ caman wele ka na députés b'o la an ye hali directrice baw wele ka na minnu bɛ artiste ka hakɛw sama ka di u ma pour vous dire que sulu tɛ mɔgɔ ka baara la mais a bɛ Mali ka baara de la mɔgɔ ko tɛ o a ti mɔgɔ ko la o de la ne bɛ to ka disi gosi n b'a fɔ ne b'a fɔ n ko n bɛ n bolo wuli sanfɛ n ka rappeurs tɛ se k'a ci o fɔlɔ o kɔrɔmasurun ye mun ye o de la de passage n bɛ jɔ Saramani fo n ka bon ale artisiya bɛ min aw ka tiɲɛ cogo lajɛ mun y'a tiɲɛ fanw de don wa showbizmanw de don wa acteurs culturels de don wa jɔn de nɔ don point d'interrogation mais tout ce qui est sûr an ko k'an ta sigi ka tiɲɛ tɔgɔ la dɔw bɛ se ka nɛni dɔw y'an nɛni dɔw y'an dɔgɔya mais an ko k'an ta dabila o de la an wulila ka se jeliw ma n ko jeliw a ye kuma Iba ni Sidiki cɛla la on pouvait le faire mais on a vu que société an ka société sigira kabini Kurukanfuga sariya 44 ka société sigi ni sigikan dɔw de ye o sigikan ninnu ta anw permettre ka wuli ka ko dɔ kɛ anw bɛ se ka kɛ an sera o sigibagaw dɔw ma minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ de ye ko in dilanbagaw ye n'o ye Kuyatɛw ye an sera u ma an kuman'u fɛ nin yɔrɔ in na n bɛ Mali jeli bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen ka Kuyatɛw fo olu minnu ye jeliw hɔrɔnw ye an bɛ foli d'u ma ka Bob fo a n'a ka cɛdenw Musa Kuyatɛ b'o la Ya Kuyatɛ b'o la Kanubawule Kuyatɛ b'o la Ma Kuyatɛ b'o la Saraba Kuyatɛ b'o la tous les Kuyatɛ association des Kuyatɛ du Mali an bɛɛ ye Kuyatɛ ye an ser'u ma an ye kuma da yira u la an ko ni problème de b'an ka mouvement kɔnɔna na u ko k'u b'a kalama nka maa ka wuli ka se u ma tan ka nin fɔ u ye k'u bila u ka baara la k'o fana ma deli ka kɛ u wulila u taara se karamɔgɔ n bɛ karamɔgɔ fo Ayidara Bagadaji bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ismaila Darame ka kalanden fɔlɔw don bonya b'u kan Bagadaji Sirifu don nin yɔrɔ in na an bɛ foli d'u ma u wulila u sera a ma u ye bonya d'a kɔrɔ o kɛra sunkalo kɔnɔ yanni an ka don seli la a ko ma ni sunkalo banna seli mana tɛmɛ u ye ɲɔgɔn ye jelikɛ 6 jelimuso 5 Ya Kuyatɛ ninnu u wulila ka taa se u bɛɛ tun bɛ yan a don karamɔgɔkɛw tun bɛ ni nisɔndiya ni bɛrɛbɛrɛ ye u ni min ka kan kumana a y'o f'u ye sunkalo tɛmɛna o tile 2 a ye Sidiki wele a kumana fɛ a ye Bɔbɔni wele a kumana fɛ bon kafuyasi yɔrɔ nana don a la nin yɔrɔ in na n bɛ Malifara mɔgɔw fo olu minnu qui ont pris leur courage à main ka wuli ka taa se u kɔrɔkɛ 2 ma k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka bɛn sabati u nɔfɛ an y'o de fɔ ne de ye n bolo da sunkalo kɔnɔ kuranɛ sanfɛ sunkalo kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ n bɛ fɛn in tɔgɔ de nɔfɛ a kana Ala kana tɔgɔ diya n tɛ mɔgɔ kɔrɔ an tɛ video kɛ k'an bɛ tɔgɔ nɔfɛ an tɛ video kɛ ko an ka kɛ tan o de la an sera jeliw ma o jeli kan ka nin ko in tɔgɔ ta o k'a fɔ an ka société kɔnɔ kunun ni maa 2 kun kɛlɛla jeliw de b'a kɛlɛ ban ni du 2 kun kɛlɛla jeliw de b'a ban ni dugu 2 kɛlɛla jeliw de b'a ban mais jeliw yɛrɛ de kɛlɛla bi jamana in bɛ taa min jamana in bɛ se ka segin nin kan jamana in bɛ se ka dilan nin kan je pense qu'il est temps que jeliw k'u ka rôle dans société kɔnɔ
u kana kɛ wari minɛ dɔrɔn ka ci k'a kɛ jatigi min ni wari b'o kun o de duwawu den jatigi min ni wari b'o kun o de ye fɛn jatigi min ni wari b'o kun o de ye nin ye o de ye nin ye il faut que jeliw qu'il redescende sur terre u k'a faamuya k'a fɔ an ka société sigira fɛn dɔ de ka danbe ni hɔrɔnya ni tilennenya in silamɛya nana nin sɔrɔ an fɛ yen chrétien nana nin sɔrɔ an fɛ yen c'est à dire que diinɛ nana nin sɔrɔ anw fɛ yen arabuw nana nin sɔrɔ anw fɛ yen tubabu nanzaraw nana nin sɔrɔ anw fɛ yen ninnu nana sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka société kɔnɔ mais an ka société pourquoi ça va comme ça de mal en pire parce que an bɛ ka tout le monde fuit de sa responsabilité bɛɛ kɛra natalamɔgɔ ye bɛɛ ban i ka kan min rôle min jouer société kɔnɔ nata ti nata ye kɔnɔ ko sulu bɛ nata i la faama ti mali kɔnɔ ko sulu bɛ nata i la ala subhanahu wa taala bɛ nata o kelen pewu de la parce que ale de ye masa ye n'a y'a d'i ma a fɔra a banna a tɛ a waso i la Sidiki a bɔra dɔgɔkun daminɛ na a ye yafa deli an ka jɛ an ka Sidiki ka yafa deli ko ala de y'a seere ye a ko ala de ye ale seere ko a yafara ka tila ka yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ale ma ya fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ ka yafa a ma nka kɛrɛnkɛrɛnna ale balimakɛ a kɔrɔkɛ Ibrahima Sisoko Iba k'o ka yafa a ma nin ye tiɲɛ ye a ye nin kɛ maaw cayara bɛɛ bɔra Iba b'a kɛ wa a t'a kɛ wa a bɛ kɛ cogo di an bɛ don fitiri la ni dugusajɛ fitiri parce que Sidiki ye nin kɛ sufɛ an bɛ don fitiri la Iba Wani bɔra ka kuma a fana ye mun fɔ an k'o lamɛn kuma in fɔ Iba ko a yafara balimakɛ ma a terikɛ a ko n terikɛ Sidiki n dɔgɔkɛ Sidiki n ka jelikɛ Sidiki ko kira b'i yafa ala b'i yafa ko munna bun adamaden tɛ yafa k'a yafara balimakɛ ma nin kɛlen mɔgɔ dɔw wulila futinɛ na k'u bɛ futinɛkanw fɔ nka an y'a ye k'a fɔ ko réseaux sociaux sanfɛ maliyɛnw an ka tugu tiɲɛ kɔ sa an ka tugu tiɲɛ kɔ an k'an danbe dɔn an k'an bɔkolo dɔn an k'an bɔyɔrɔ dɔn i m'a ye bamanankan dɔnbagaw k'u ka bamanankan cɛɲi na ko ni mɔgɔ y'a taga yɔrɔ dɔn ko su tɛ k'u la foyi tɛ ka Mali segin kɔ ni tubabuw ka fɛɛrɛ tɛ nanzaraw ka fɛɛrɛ min nana ka na ni bɔlɔlɔw ye ni telefɔniw ye internetiw ko an k'an yɛrɛ mago sa bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ ye bɛɛ bɛ fɛ k'i tani sɔrɔcogo foyi tɛ u la n'u b'a fɔ ko Sul ni Michu ka bila ɲɔgɔn na n'o kɛra olu ka site bɛ marché olu ka page bɛ marché n'u y'a mɛn ko Mohamed sigilen filɛ nin ye a ka jɛgɛfɔ sanfɛ k'a bɛ ka Sul gosi k'a bɛ k'o tan o ka d'u ye u bɛ t'o sanfɛ mais ni bɛn nana ni bɛn kuma nana Sul ni Mamadi cɛ o kuma ti caya o ti wara ne ko bi ma ninnu bila ɲɔgɔn na u y'u bila yen bi m'u bila kɛlɛ la dɛ a ye site mankan mɛn a ye page mankan mɛn a ye jɔn y'a kuma na k'an ka lajɛ k'u bɛn pour que an ka site ka marché pour que an ka page ka marché k'an ka Iba ni Sidiki labɛn mais nin ka ɲi n'a bɛ kɛ a ka k'a ɲuman kan o de ka di ne ye Sul tɛ Sul ye n'i bɛ baara cɛɲuman kɛ c'est-à-dire qu'il faut viser, il ne faut pas viser que ton propre intérêt seulement, il faut viser souvent l'intérêt commun. L'intérêt commun est mouni. L'avancement de la musique malienne, l'art et la culture n'a avancera et voir soro, ne be voir soro, voir le gouvernement comment. Parce qu'aujourd'hui, showbiz il faut être bien économie mais showbiz ka ate. Auto yi jamana fɛn fɛn ni kulona segu ni dongo la ni kulona segu ni dongo la i ka économie yɛrɛ bɛ chuter. A ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wele u k'o kisɛ daw tigɛ ne de y'a fɔ aw ye ka kulonkɛ segu ni dongo la a bɛ wari min na don société kɔnɔ c'est trop o ye jumɛn ye ni concert bɛ kɛ san i bɛ taa sɔrɔ commerçant dɔ bɛ yen o b'a ko k'ale da tɛ concert ko kuma na ni concert bɛ kɛ san o b'a fɔ k'ale da tɛ concert ko kuma na ko denmisɛnninw y'an tɔɔrɔ concert kɛlaw y'an tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ ale ye suguba kɔnɔ a bɛ suguba kɔnɔ a bɛ bazin feere ou bien a bɛ pɛrɛ de feere denmisɛnnin ninnu ni concert tɛ yen en tant que concert tɛ yen olu tɛ fini san u t'a san maliyɛn ni maliyɛn labɛntɔ dɔrɔn événement don ni an partɔ dɔrɔn événement don an bɛ ka taa showkɛyɔrɔ dɔ la ka taa fini san k'a bila so kɔnɔ ten ko k'a don ka bɔ kɛnɛma o ka dɔgɔ maliyɛn na dɛ mais an bɛ taa sanni kɛ parce que événement b'an bolo soirée b'an bolo concert b'an bolo ni anniversaire b'an bolo nin b'an bolo donc tout ça rentre dans le cadre de show et business o de la bɛ fɔ ko show et business. Show business kɔnɔna na
secteur min bɛ yen ni a bɛ fɛn sɔrɔ ni kelen jɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ jɔ c'est trop e commerçant kɛ n'i ka sira t'a la ni conseil ma kɛ i ka fini tɛ san dɛ ayi i ka fini tɛ san bon raison pour laquelle kana fɔ k'i ka sira tɛ a la mais a man ɲi mun de b'a to n'a bɛ tiɲɛ e bɛ se ka mun de fara a kan hakilina na min b'a to a bɛ ɲa sini an bɛna bɔ kuma an bɛna ko in kisɛ a n'a kun ka da mɔgɔw tigɛ hali nin ko in na mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ fɛ u ka bɛn parce que olu mɛnna o dingɛ in de kɔnɔ u tɛ fɛ u ka bɛn nin ko in kelen dɔw bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko propagande don ko on veut juste les voir ensemble ça va venir un conflit de moins de 5 ans san 5 an bɛ ka don a san 5nan kɔnɔ o tɛ se ka ban tile kelen mais ji bɛ don kɔ la dɔɔni de u ye ɲɔgɔn jaabi video sanfɛ cogo min na Siriki bɔra a ka yafa deli Iba Bɔn bɔra a ka yafa laminɛ alors e bɛ fɛ ka mun ɲini o ko la yen tuguni i bɛ fɛ ka mun de ɲini o la yen n bɛ n yɛrɛ ɲininka nin na maliyɛn an ka sabali sa an ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ bɛn bɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko n'a farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an ka devise b'a fɔ cogo min na ko jamakulu kelen hakilina kelen ani kun kelenna kelen a ma f'i ye ko jamakulu fila dɛ a ma f'i ye ko hakilina fila dɛ a ma f'i ye ko kun kelenna fila dɛ ko jamakulu kelen hakilina kelen ani kun kelenna kelen un peuple un petit une fois nin expression a bɔra an ka mɔgɔkɔrɔbaw de la u b'a dɔn olu b'a dɔn o de la kelenna ko man ɲi e ma ye hali diinɛ kɔnɔna na kelenna ko man ɲi kafiriya la kelenna ko man ɲi diɲɛ fɛn o fɛn na kelenna ko man ɲi adamaden n'i ka kekuncɛ i ni mɔgɔw k'a kɛ parce que i bɛna mɔgɔw bolo o ye ko kɛlɛ tɛ yen n'i b'a ɲininka i b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen ne Siriki ɲininka non an ka i Sunjuru Kuturu y'u ɲininka u ko ko non ko non tonton c'est parce que Siriki il a des programmes moi aussi j'ai des programmes mais aujourd'hui u tila ka bɔ ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ça c'est un grand pas mais jugu bɛ fɛ k'a fɔ ko ouais k'u bɛna na ni hakilina jugu wɛrɛ k'o don ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka page ka suit maliyɛnw fɛ an tɛ mɔgɔ ka page marché ko la yan koyi nous on veut que an ka musique de ka avancer an ka musique ka depuis ni Facebook ma na an ka Mali musique ka di koyi Facebook don Facebook tɛ nous on avance an bɛ taa an b'o de fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ka sɔn k'a fɔ k'anw de ye kelen ye an kana to nin Facebook digidigi-la ninnu u k'a fɔ k'u bɛ anw ka musique bafouer ka di anw ma parce que c'est des gens qui ne cherchent même plus qu'à avancer u ka ɲɛnamaya kɔnɔ u b'u sigi u ka téléphone de kɔfɛ dɔrɔn min hakilina ja ka burujali ta ka ɲɛsin an ka jamana ma aw bɛ jamana wɛrɛ artiste ye k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn buruja a bɛ k'u fɛ yen mais ça reste entre eux awɔ showbiz kɔnɔ nin bɛɛ b'a la o fɛn ninnu b'a la o i m'a faamuya u bɛ besiniw créer ka kow kɛ après la vie continue on a vu fila ni fila Piscor u kɛlɛla mais n ko mɔgɔ ninnu wulila ka taa f'u ye ko gouvernement ni impliqué an t'a fɔ k'aw tɛ kɛlɛ koyi mais anw ka industrie musicale tɛ bin aw kama gouvernement ni impliqué la olu ka kɛlɛ la Piscor mɔgɔw ka kɛlɛ la Davido ni Wizkid ka kɛlɛ gouvernement impliqué la fanu impliqué la parce que ko u ka musique wagati sera oh là là d'accord sini ye kuma ye sini n bɛna kuma da aw yɛrɛ ma mais don ko in kun na ɲɛɲɛ na k'a fɔ aw ye ka sɔrɔ ka don kow kɔnɔ ka telefɔni di aw yɛrɛ ma n tɔgɔ Sulemani Jalo Tarawele nɛgɛw karafe